Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes déjà dans le studio avec Pasteur Jemima Bangwa Kankolongo. Ni émission yetu iko napita comme d'habitude chaque jeudi. Alors, présentatrice wetu wa émission eko hapo déjà Mama Jemima. Je pense tout à Mukaburia Sauti au nom de Jésus-Christ après une petite prière. Baba, tunabariki, tunashukuru na kupikia asante kwa neema Mungu tunapewa. Baba, kutanishana kama hivi magharibi ya leo ili ya kupeleka sauti yako na kurudisha utukufu kwako. Hii wakati tunaitakasa na kuibariki na kwenda kuyacha mikono yako. Baba, ichika Mungu pate kusungumuza na makero yote ko tayari na ile we Mungu rudispose njua kupokea sauti ya magharibi ya leo. Amen. Ikwe baraka kumaisha ya batoto yako na kumanyumba yabo. Tunabariki wakati na kuyacha munema yako no de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, jambo yenu. Émission yenu inaanza le salut de l'hôtel. Iko napita chaque jeudi de 19h juste à 20h juste. Na iko pa chaîne RTKM Radio Télé Kipushi. Tukuna milomba mwitane tuka tushikeni nini Mungu anatuchungia tena magharibi ya leo. Alors kokota batoto ubekarishe bien, juu bashiku déranger, juu il faut ushikeni nini Mungu anakuchungia tena leo magharibi. Alors émission yetu inapitaka chaque jeudi de 19h juste à 20h juste nikutele. Mais ku radio nako ikunapita chaque mardi de 20h30 à 21h30. Na émission moya ikunapita ku radio mardi inekalaka rediffusé ku nini ku paka ku radio, mais maintenant ikuna kwa rediffusé ni jeudi à pareille heure, c'est-à-dire à 20h. Alors tukunapenda ubebe kaye yako, ubebe biki yako, ubebe Bible juu upate kushikia ni nini tena Mungu anakuchungia magharibi ya leo. Alors tukunapenda tena kuepengle kintu kimoya ni nini, c'est-à-dire mardi hii émission wakati kunapita tukunafundisha beaucoup plus ma couple, ma famille, mandoa. Kule tukunapenda tena Mungu asaidie mandoa ya bale bote be kunatufuata. Alors jeudi kutele kule tukunasungumuzia beaucoup plus sur un message qui est évangélique. Alors muitane papa ita mama, mama ita papa, muite batoto, mukwe mushikie ni nini Mungu anatuchungia tena magharibi ya leo. Alors émission yetu iko présentée par un couple, ni couple ya pasteur Israël Kankolongo. Kule beko ba disons tout ba berger ku église Bethany ville iko mukipushi. Alors tunegalaka na programme yetu ya culte napitaka chaque jeudi de 16h juste à 18h juste, na vendredi kunapita de 16h juste à 18h juste. Alors chaque dimanche ni de 8h30 à 11h30. Alors tunakualika tena après avoir écouté la parole de Dieu, kama unabeba tu décision ya kusema mimi naweza kwenda kufuata kanisa kule beko na ubiri sauti ya Mungu, nyanze komba nabo pamoja, tu es vraiment le bienvenu. Alors magharibi ya leo c'est le pasteur Serge qui nous parle. Ni kunapenda uteke tu mashikio na utavumbule ya kusema Mungu eko na message ya mzuri ile anakuchungia magharibi ya leo. Alors avant que le pasteur ne puisse parler, il va d'abord nous dire c'est quoi le thème de ce soir. Thème ya magharibi ya leo iko nasema mu français rester dans le bateau. Muswahili tunasema bakia mu bateau, bakia mu bateau. Jo thème ya magharibi ya leo. Amen. Voilà. Alors tunashikia thème iko ya mzuri na tunaaminia kusema Mungu atatufanya tena du bien. Amen. Alors Amen. beba kaye, beba Bible, beba biki yako, kila unaona kio kinakugusa sana unaandika, itakusaidia wakati utakuwa kunaomba, utapata tena kuyaombea na utaona Mungu kukusaidia. Alors tuko pale tukunapenda tushikie ile Mungu anatuchungia. Alors pasteur, vous avez l'antenne, vous pouvez commencer la prédication. Merci beaucoup, merci Maman Jemima, merci de nous avoir bien accueillis, présentés. Juya émission yetu. Alors rapidement, tukunabeba Actes des Apôtres chapitre 27, le verset 21
jusqu'à 25. Tuko mukitabu kia Actes des Apôtres pamoja na mama Jemima. Tutasoma 21 à 25. Actes des Apôtres 27, 21 à 25. Karibu sana au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Acte 27, nous commençons au 21e verset. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. 22. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. 23, la Bible dit: Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. 26. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture. Amen. Maman Jemima. Alors, thème yetu, bien-aimé, Mangaribi Aleo, Pakavle Turkwana Sema, tukuna parler sur un thème très simple, très authentique. Bantu bote, bapate, kuji retrouver. Donc, thème yetu, kuna sema, rester dans le bateau, rester dans le processus. Donc, nikusema bakia munjia. Bakia mubato, bakia motunes kuinterprete, tunasema bakia fuashile Mungu anakuona. Bakia munjia ya Mungu, bakia mumapenzi ya Mungu. Donc njo interpretation na explication ya item, pengine utajuliza unasema bakia mubato ni kusema nini? Rester dans le bateau. Parce que tunaona bien-aimé Paul wakati ana comparaître baramubambaka na kinye baramubamba alikuwa kona hubiri sauti ya Mungu, parce que alikuwa kona prêcher Christ, kona taya Kristo. Inakuwa kufika qu'un jour bapate kumubamba, bana mubamba na comparaître bien-aimé kumbele ya barua bakwachana. Alors bale barua à partir ya ku Israël ku Jérusalem bana trouver bon sa ville Israël alkuyaka sous bien-aimé domination romaine. Ni kusema ba Rome baritawalaka bien-aimé ba Israelite. Njo kule mutaona ta wakati banabamba Jésus Christ banenda kumupeleka kwa Pilate, ba Pilate bote bale barikuwa ba Rome, ba Herode barikuwa ba Rome, barikuwa na tawalaka Israel. Na kuya kwa Yesu Kristo batoto ba Israel barikuwa na waziaka ya kusema kama Yesu anakuya kufuanana na profesi vile Biblia kunasema sauveur atakuya, ula atakuya kubasove na ula atakuya kufanya ile taifa ya Israel kuya taifa ya Mungu. Alors Israel alikuwa keko na wazia kusema kuya kwa Yesu batabeba mabunduki, batabeba bipanga pour que bapate kurenverser règne ya Barome yulu ya batoto ya Israel. Voilà pourquoi pale Jésus Christ anakuya bintu abikuku yake vile règne ya Yesu ilikuwa beaucoup plus spirituel que physique. Yesu mwenyewe konasema royaume yangu aina ya hapa pa dunia, mais royaume yangu ni ya kumbingu. Voilà pourquoi bien-aimé apôtre Paul wakati anakutana na Jésus Christ mu chemin de Damaso anakuwa converti, anabadilika. Amen. Ye alkuyake kona persécuté kanisa. D'ailleurs mutakumbuka mu explication bien-aimé ya Bible ikuna tuambia shikube kona mulapide Etienne, ula alkuyake kona commandité ile lapidation. Ilikuwa kani apôtre Paul yenjo alkuyake bantu anaba mangua banenda kutupa bien-aimé kumikulu yake, yenjo kona bambia mubebe maibwe mupike mumue. Donc c'est lui qui a commandité le meurtre bien-aimé ya diacre Etienne. Il a persécuté l'église, mais arrivé un jour anenda kutanishana na Yesu mu chemin de Damas. Yesu anamubadilisha, anamufanya kuwa mtumishi wake. Alors kwa kumona muntu anza kupersécuter kanisa kuwa bien-aimé baba disciple ya Mungu, na ule muntu anageuka nanza kusema Yesu njoo mukombozi,
na Yesu njo Bwana wa maisha yetu. Bile bintu biri dépasser entendement ya bantu. Voilà pourquoi bana mubamba bana mutupa mu prison bien aimé ku Jérusalem, bana mutembesha mu ma prison ya kuachana ku Israël. Maintenant bana trouver bon, sa vile Israël alikuwa naishi sous domination romaine, il fallait kumubeba Paul kumupeleka bien aimé ku Italie kule tunaita ku Rome, enda ka comparaître devant César. Donc César c'est juste un titre ya barua bote barianzaka kutawala ku Rome banabaitaka ba César. Kama unafia kuangalia mu profesi wakati Mungu anamuita Paul mu chemin de Damas, Biblia konasema Mungu anatuma mtumishi wake asema wendo kamwambie Paul namuna kanyanapasha kuteswa njuu ya jina langu. Amen. Asema atahubiri mataifa, atahubiri Israel, atahubiri na barua. Amen. Tunavumbula ya kusema jusque là Paul alihubiri Israel, Paul anahubiri mataifa, mekurubakia kubiri barua. Amen. Alors kuku madimension ingine kama Mungu anakuitiamo na Mungu kona penda akupeleke mo, madimension yote kuna majaribu yayo. Madimension yote kuna manjia yayo. Amen. Paul pouvait prêcher les nations, il pouvait prêcher bien-aimé Israël, mais pour prêcher le roi il fallait passer par la prison. Amen. La seule voie il pasha kumusaidia apôtre Paul akutanishane na barua, ahubiri na barua bashike évangile ya kutoka mukinwa ya apôtre Paul, il fallait passer par la prison. Amen. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ile mateso kunaishi, mangaiko kunaishi, magumu kunaishi, aina njo ile itakuwa. Amen. Aina njo finalité ya maisha yako. Amen. Aina njo bien-aimé finalité ya kile Mungu asha kuprevoir kwa maisha yako. C'est juste une trajectoire. C'est juste un chemin par lequel tu es appelé à passer pour arriver à la destination de ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous ta comprendre pourquoi mina mikaburia hii texte ya Actes des Apôtres chapitre 27 mama Jemima ile anatusomea. Biblia kunasema après que bien-aimé Paul anaisha kukomparaître kubarua barua ku Israel, banamukaburia Paul capitaine, colonel, banamukaburia un centenier qui est un chef de 100 soldats. Amubebe Paul, amutoshe bien-aimé ku Jérusalem, amupeleke bien-aimé ku Italie, précisément ku Rome, pour que Paul enda kaonane na César. Biblia kunasema banabeba bato bananza kwenda. Biblia kuna préciser très bien ya kusema barikuwa 276 personnes bien-aimé mule mubato. Biblia kunasema bananza kwenda, kufika wakati moya beko mubato tempete moya inalamuka. Ile tempete beko naita Herakilon. Ilikuya ni mpepo na tourbillon ya nguvu sana, inaleta secousse kubato, inaleta mateso magumu mangaiko. Leo mishiuwe ni mpepo kani ikuna sekue maisha yako. Mishiuwe ni mpepo kani na sekue mariage yako. Mishiuwe ni mpepo kani na sekue kaji yako. Mukaji mule wiko hauna na salama, parce que bantu bote beko natumika contre we. Naba chefu, naba subalterne bako beko contre we. Beko napenda kukona leo kesho kesho kutwa ukue licencié. Abapende kukona pa posto pale wiko. Mama acha nikwambie kuna bamama bale wao kunaita ni barafiki yako, mais jusqu'à preuve du contraire abapende kukona mu mariage mule wiko. Beko na bya kukuchonganishia, beko na bya kukushimanga. Acha nikwambie masomo ilo konaishi buloji bunalamuka juu shipate lisansi yako. Ni pepo inalamuka. Memina kwa kuambia muntu moya kusema mambo ni kubakia mubato. Hapana kutoka mubato. Hapana kutoka fwashi ile Mungu eko na kuona. Abakuku eko nasema je suis à mon poste et j'attends la prophétie jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Biblia kunasema elle marche vers son terme. Itatimilika paka. Kama itimilike leo, kesho itatimilika.
Haleluya. Alors mateso ilikuwa bien-aimé énorme. Hata kama banasuportaka mateso ilikuwa nguvu. Paul alikuwa mule mubato, Biblia kunasema bote balikuwa 276 personnes. Mais moya alikuwa na mission pamoja na Mungu, ilikuwa apôtre Paul. Amen. Il fallait ndaka comparaître. Yemwe konasema malaika wa Mungu ananitokelelea, ananyambia kusema mina pasha kwenda kusamba mbele ya César. Amen. Bien-aimé, imaginez-vous, peut-être tu as l'onction, tu as la prière, tu as Dieu, tu as Jésus-Christ avec toi, mais tu te poses la question, pourquoi tout ce problème? Bien-aimé, il est konazari kama maisha yako. Amen. Paul alikuwa na Mungu, alikuwa na mafuta, aliweza kufufula bafu, aliweza kutembesha biwete, aliweza kufanya mamirakle ya kuachana. Mais Mungu anamutosha ku Jerusalem juu enda kasambe bien-aimé ku Italie. Imaginez-vous. Donc la seule mission ile Mungu aliweka mu maisha ya Paul ni njuba mubambe ku Jerusalem mu ile period, na Mungu anamusukuma Paul, Mungu ye moya njoo anamutuma Paul ku tribunal. Amen. Enda kasana. Pengine kuna dossier ku tribunal, unaanza kuacha Mungu, unasema je, mimi naombaka, je, mimi nahubiria, kama Mungu anaruhusu leo nijikutanishe ku tribunal ni kuna samba. Malgré ku tribunal kuna samba, ile ayonesha kusema Mungu anakuacha. Hallelujah. Kama Mungu ye moya alimutuma apôtre Paul ku tribunal, à combien plus forte raison mie na wewe. La vérité est que hata kama Mungu anakutuma bien-aimé ku tribunal, mais utatoka kule utaganye procès paka. Parce qu'avec Dieu, bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. La Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Je n'ai pas peur. Partout où Dieu m'enverrait, bien-aimé, j'irai. Parce que je sais, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. David Konasema, j'étais jeune, je vieillis, Amen. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. Alléluia. Le problème, le thème que je vous apporte, bien aimé, ce soir, je suis venu conseiller quelqu'un. Reste dans le processus. Amen. Reste dans le bateau. Amen. Reste dans le chemin de Dieu. Mwile njia Mungu anakuweka hata muko miba, hata muko maibwe, ula alikuweka mwanayua komata kudelivre. Haleluya. Haleluya. Amen. Haina mambo kiloko tutamwacha Mungu. Leo kile kikunafanya bantu bamwache Mungu, masirkonstansi ya maisha. Mtu analala njala, mtu anakosewa, mtu anakosa kazi, alianza kombaka, anachoka. Biblia kunasema mudumu ule kona dumu njo ule kona furahisha Mungu. Amen. Na mwisho yake ataona matunda ya kudumu, ya perseverance. Amen. Yake ndani ya bintu bya Mungu. Amen. Mungu ashitumikake na bantu bale beko na relashe. Mungu ashitumikake na bantu beko na choka mwepesi. Mungu ako natumika na bashujaa. Biblia kunasema pendant plusieurs jours ababantu abakukurie 15 jours après, apôtre Paul anenda kule beko ananza na kubasupplier, aseme mukurie iku nécessaire pour votre salut, aseme mukurie juu mupate nguvu, c'est vraiment nécessaire pour votre salut. Aseme banabeba banakuria abakukwe na appétit. Pourquoi? Parce que tempête ilikuwa na soufflé fortement, bantu bote barikuwa na boka ya lufu. Imaginez-vous, banabeba cargaison, marchandise yote barikuwa nayo, banaitupa mumai. Quelle perte! Banatupa marchandise mumai. D'ailleurs, après courir bien-aimé, banabeba na mikate le rebakia banatupa mumai. De peur, bien-aimé, bateau ishikuye na charge, parce que kama bateau iko na charge itasombre, itebila ndani ya mai. Imaginez-vous, bien-aimé, na capitaine wa bateau, na ula alikuwa centenier, bale balikuwa kukichwa ya bale ba prisonnier, bananza kuwaza kuwa ba prisonnier bengine, de peur que bale ba prisonnier bashipate bien-aimé kujevade, bashipate kukimbia. Ilikuwa ni mateso ya je
il est chikupamai. Mais Paul, j'ai beaucoup aimé, bien aimé citation ya Paul. Ekone bambia kusema bale batatoka mubato batakufu wapaka. Aseme ula tatoka mu processus, ula tatoka mubato atakufu wapaka. Alléluia. Tutabeba mbele 42 à 44 par moi na mama Jemima rapidement. 42, la Bible dit, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. De tuer les prisonniers, hein. De peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la marche. C'est-à-dire, moule mubato murkwa na esprit de mort. Munyumba koleo muko esprit de mort. Mumaferi yako muko esprit de mort. Amen. Esprit de mort ilikuwa kuna bagete. Bananza kuwaza bauwe bantu. Haleluya. Ni situation ilo kuna vivre mu maisha yako. Unaanza kuwaza kutoka mapenzi ya Mungu, kumwacha Mungu, parce que tu as l'odeur de la mort, bien-aimé, devant ton nez, devant tes narines. Mais je suis venu te dire, il y a quelqu'un dans le ciel. Alléluia. Ne quitte pas le processus. Amen. Ne quitte pas la volonté de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, le voix de l'Éternel sont incompréhensibles. Alléluia. Et la Bible nous dit, les jugements de Dieu sont insondables. Amen. Manjia ya Mungu, ata muyombako, ata sangaji yako hasiwezi kuikomprendre. Amen. Peut-être ile njia wiko kuna wazia kusema Mungu anamo, Mungu ashakukwacha, bantu beko na kucheka, familia yako na kurojete, juu leo uko na teso. Hapana. Ule Mungu kuna tumikia, njo ule Mungu alimupelekaka apôtre Paul ku tribunal, enda kasambe. Njo ule Mungu alimupelekaka mu prison. Alléluia. Les voix de l'Éternel sont incompréhensibles. Ses jugements sont insondable. Alléluia. Voilà pourquoi kama muntu ako nateswa, mushimutupe. Amen. Amuyuwe kesho yake. Amen. Unayua ule mama munatupa mule mukanisa yenu. Amen. Ule papa muna rejete mule mukanisa yenu. Amuyuwe ya kusema yenjo atamienge yaka kanisa. Amen. Ule munatupa mufami yenu. Amuyuwe ya kusema ule njo source ya benediction ya fami yenu. Prophète anafika bien-aimé kwa Isaïe, banatosha bashama, banatosha binadad, banatosha batoto bote ba Isaïe. Prophète anasema hakuna tamo ya ule Mungu alichakula katikati yabo, ule Mungu ananituma kupakala mafuta. Est-ce que hakuna kwa tamo ya muifamia ana hapo? Bababu anasema kukumoe ko mupori. David alikuwa bien-aimé mwenye kutupwa. Hakuna mtu alikuwa na mkonsidere. Hakuna mtu alikuwa na mkaburia bei. Menjo ule Mungu alienda kuchakula, anakuya roi na anakuya source ya benediction juu ya famille yote mujima. Haleluya. Esprit de mort ilikuwa mubato. Mais Paul kona bambia kusema mushitoke mubato. Mama Jemima aseme ula tatoka mubato atakufwa. Mais mubakie mubato juu hakuna ta moya katikati yenu atakufwa. Paka bato jo itakufwa. Bato jo itakuwa détruit. Mais mweye aucun de vous ne périra. Tutabeba mbele 31 30 à 31 par moi na mama Jemima rapidement. 30 à 31, la Bible dit, mais comme le matelot cherchait à s'échapper du navire et mettait la chalupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Abaweza kubakia bashima. Bala batabakia mubato batakufwa. Mubakie mwe bote mu mapenzi ya Mungu. Mubakie mu manjia ya Mungu. Mubakie mu mavua ya Mungu. Unalikuweka pale wiko na yua komata kusove. Malgré tempête inaweza kulamuka. Paulo anasema ambia babantu kama banatoka mubato batakufwa. Me babakie mubato. Alléluia. 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 Il y a beaucoup de choses bien aimé à retenir ici. J'aimerais vous communiquer 4 vérités à retenir. Mais aujourd'hui, je vous en donne seulement 2. Les 2 autres vérités, il est à bien aimé mon programme est tout prochain. Vous savez, la première vérité,
quand nous sommes bien-aimés dans le processus de Dieu, dans la voie de Dieu, et que tempête inasoufflé, mateso inakuya, lufu lunaanza kutafuta konekana, magonjwa inengia, vérité ya kwanza ile unapasha kuretenir, c'est que Dieu affermi nos pas. Alléluia. Mungu eko na affermir mikulu yako. Amen. Alléluia. Amen. Tutabeba Psaume 37 rapidement. 23 à 24. Psaume 37, 23 à 24. Au nom de Jésus, nous lisons. 37, 23 à 24. La Bible dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Amen. Il a fermé le pas de l'homme, il prend plaisir à savoir. Si l'homme tombe, il n'est pas terrassé. Alléluia. Car l'Éternel le prend par sa main. Amen. Écoutez, je suis venu dire à quelqu'un, la maladie peut te bousculer, mais la maladie ne peut pas te terrasser. Alléluia. La mort peut te bousculer, mais la mort ne peut pas te terrasser. Amen. La crise peut te bousculer, mais la crise ne peut pas te terrasser. Amen. Car la Bible nous dit, l'Éternel a fermé le pas de l'homme. Jésus. Dieu a fermé le pas de Kassongo. Il a fermé le pas de Ilunga. Il a fermé le pas de Nadine. Il a fermé le pas de Jemima. Alléluia. Et la Bible me dit, si, hata kama mambo inakuya, Amen. hata kama bubaya burafika, aseme Mungu atakubamba kumikono, Amen. hautanguka juu. Amen. Mungu atakubamba bien aimé kumikono. Amen. Laisse-moi te dire, ma problème na ma difficulté, ile tu kuna rencontré mu maisha, ni Mungu konatufundisha kutembea. Jésus. Il a fermé le pas. Tunaona kama mama beko nazala batoto bien aimé, kama mtoto anaanza kukomala eko natembea bien aimé par tunaitaka eko na kalaba mu français. Beko naita à quatre pattes vile mama Jemima nasema ba mama banabiwa très bien, merci mama Jemima. Mtoto eko natembea à quatre pattes. Utaona mama responsable anaanza kuafermiri mikulu ya mtoto. Ni kusema eko napima kumshimamisha kubintu uswata na mubamba kumikono mbili eko namufanya tetete. Tetete. Donc c'est-à-dire Mungu na anatufanyaka tetete, Kasongo tetete, Ilunga tetete. Utaona mtoto ananguka na kuanguka, mama anapima kumshimamisha na mwachiria. Kama mama anaachiria mtoto, mtoto anapima kupima kapa. Anapika kapa ka kwanza, anapika kapiri. Utaona mtoto ananguka. Kama ananguka anaweza kulipika kichwa chini, binauma. Mtoto anaanza na kuria. Malgré binauma na ria, haina kusema mtoto atakufwa. Haleluya, haleluya. Au takufwa ile mambo kunayo. Ni Mungu wako na kufanya tetete. Haleluya. Mungu wako na pima kukutembesha pamoja na barua. Eske utaweza kuria kumeza ya barua? Amen. Eske utaweza kuishi muguvernora? Amen. Eske utaweza kutumika pamoja na badirekteur? Amen. Mungu eko na kufanya tetete. Njo ile mateso na rencontre leo haina njo finalité. Finalité weye utakuwaka ministre. Weye utakuwaka président de la République. Utakuwaka une grande dame d'affaires. Utakuwa grand prophète. Utakuwa grand pasteur. Mais avant ya kufika, l'Éternel Dieu a fermé le pas de l'homme. Si l'homme tombe, il n'est pas terrassé. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel me prend par la main. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hautakufwa. Amen. Mateso haitakuwa. Malaria haitakuwa. Wewe unanishikia. Hata kama ukupa kitanda ya hospital, tu es resté la peau collée aux os. En qualité de prophète, je prophétise ta vie. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras jusqu'à ce que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu vivras, maman. Amen. Papa, tu vivras. Amen. Si tu crois cette déclaration, tiens-toi debout là où tu es. Amen. Commence à marcher. Alléluia. Parce que je vois un miracle se produire dans ta vie. Jésus. Maintenant même. Amen.
que tout celui qui est malade, toute celle qui est malade, soit guérie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tiens-toi debout. Commence déjà à marcher. Hapa niko nasema, niko naona beast. Ile tunaita makrist. Iko napotea mtumbo ya mama. Ninaona pandicite. Iko napotea mtumbo yako. Wewe utakufwa. Hata kama damu iko nakwisha. Yesu kumsalaba Golgotha alipotesha damu, abakumwekake vipompa vya damu. Kupitia bilonda vya Yesu kumsalaba, Mungu aweke damu mumaveni yako. Hata kama ulilikula kanser, hapa ni kunasema kama unaamini bamba ku television, paka hapa sasa kanseri kunatoka mukori yako na kukuachiria. Au nom de Jésus-Christ utakuwa kutemwanye Mungu wa matunzo. Mungu kwako na Mungu anatunzaka. Tukuna ubiri ule Yesu alitembeaka pamai, alifufula Lazare après 4 jours de sa mort. Eko namwambia Marthe, kona sema au yuwe ya kusema en moi il y a la vie et la résurrection. Alléluia. En Jésus il y a la vie. Amen. Crois en Jésus et tu vivras. Amen. Crois en Jésus, tu seras guéri. Amen. Crois en Jésus, tu seras élevé. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mungu, il continue à affermir nos pas. Donc c'est la première vérité. Amen. Kama hukumu processus ya Mungu, vile temi yetu kunasema restez dans le bateau. Kama hukumu mapenzi ya Mungu eke mateso inakupika, bantu banakuacha, unaweza kulukula, unaweza kukosa chakula, unaweza kukonetre ma difficulté ya kuachana. Aina bien-aimé synonyme ya kusema Mungu anakuacha, hapana. Amen. Amen. C'est juste une trajectoire par où tu es appelé à passer afin d'arriver à la destination. Amen. Mine sikubeba valise yangu, mikunenda kwa aéroport parce que niko na vol. Mina beba njia ya machipisha. Mina fika pa machipisha, mina kuta embouteillage. Sa vile mina kuta embouteillage, au lieu nichelewe bien-aimé vol yangu, mina ko obligé nyache njia ya machipisha, mina rudia mo, mina beba poids lourd. Minenda kuingiria kuma de la révolution, mina tokela kuma Carrefour, minenda Texaco, minenda kwa aéroport. Amen. Kama mina chanjia machipisha juu kuna embouteillage, aina kusema hakuna njia ingine le mitapitia juu nikafike bien-aimé kwa aéroport. Embouteillage ilo na connaître mu maisha yako ni trajectoire tout. C'est une question de temps. Mais destination aishanjake. Trajectoire inaweza kuchanger, mais la destination reste la même. Alors je suis venu dire à quelqu'un, reste dans le processus, reste dans le bateau, parce que ula tatoka mu bateau atakufwa. Amen. Alléluia. Amen. Mungu eko natufundisha kutembea. Il a fermé juste nos pas. Amen. Bintu binene abikuyake mala moya. Tout commence petit pour devenir grand un jour. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que tu commences à prier. Paka leo leo unatafutisha deja ukurie majiba, ukurie mukate na bleba. Paka leo leo prophétiser kanisa mzima. Paka leo leo ubiri bien, hapana. Hii ministère ni kunafanya na mama Jemima. Mita surprendre muntu mwana kumwambia kusema ça fait 24 ans tunatumikaka na mama Jemima. Baritubatiza naye shiku moya. Amen. Turiamini mumweji moya. Amen. Tunaanza kumtumikia Mungu mu intercession pamoya. Maekolo yote ya formation tunafanya naye pamoya. Étude biblique tunafanya naye pamoya. Ça fait 24 ans ya ministère tukuna ubiri na mama Jemima. Kama leo tuko hapa tuiko leo, haikuanze paka leo. Ni njia murefu, ni processus. Voilà pourquoi mina kwa kuambia mtu ya kusema reste dans le processus. N'abandonne pas Dieu à cause d'une petite difficulté, à cause d'un petit problème. Non.
ule Mungu alidélivrer bien-aimé Lazare mumakaburi eko capable na wewe ya kukudélivrer quel que soit ton problème. Amen. Quelles que soient les années de tes difficultés. Amen. Bible kunasema il vous fera oublier toutes les années qu'on dévorait la sauterelle. Amen. Mungu atakusabwisha. Alléluia. Amen. Donc la première vérité, Dieu a fermé nos pas. Amen. Il a fermé tes pas. Mungu eko na kufundisha. Amen. Vile banakuriaka kutable ya barua. Jésus. Kama banakuservir. Est-ce qu'il faut courir minofu yote na mafleur ya pansani onekane? Mungu eko na kufundisha vile banabambaka nkanya na kisu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Banabambaka kisu kumukono kani, banabambaka fourchette kumukono kani. Mungu eko na kufundisha vile bananawaka mu madouche bien-aimé ya mavitre isha kukuanture. Hallelujah. Mungu eko na kufundisha mapratiki yote ya mupale royal. Banaripakala kaje mafuta, banavoila kaje au milieu de grand, banasumburia kaje au milieu de grand. Amen. Apana banakukaburia bukari kiloko, kulorienda kutembea kunaisha. Kama unakuria bukari na nyama, unajiba, unabeba pastor wako unalebela, unabeba kanisa yako unalebela, unabeba muyombako unalebela, unabeba chef wako wa mukaji, unabeba rafiki yako unalebela, unashimanga juu ya bukari na nyama. Kama ungariki muile kipimo, Mungu asitakuingisha mupale royal. Alléluia. Voilà pourquoi il faut Mungu affermir mikulu yako. Amen. Akufundishe mbele kutembea. Ile mateso kunaishi ni Mungu eko na kuaffermir. Mungu eko na kufundisha langage ya ba ministre, langage ya ba président, langage ya ba député, langage ya ba roi. Jésus, amen. Langage ya ba grand. Au milieu de grand, comment est-ce que tu vas t'exprimer? Au milieu de grand, tu auras quelle attitude? Ça prend des années. Amen. Ça prend bien-aimé un temps. Kama upende kuapprendre, alors hautafika ku destination. Des grands tombes, des grandes bien-aimées dames, ni bale beko na funda leo polepole, na banechika mapenzi ya Mungu, ndani ya mateso, ndani ya njala, ndani ya kukosewa. Beko pa maposti yabo, beko na chunga, shiku Mungu, atakuwa kubalopola, na kubengisha ndani ya utukufu. Alléluia. Pourquoi tu es pressé? Amen. Voilà pourquoi unenda kubeba lawa. Voilà pourquoi unakuwa mutumwa wa ba prophète. Prophétie kiloko kama unashikia, be unaprofetize bantu kule, wewe unakimbia unaenda utafuta ba kuprofetize. Aina ile ta changer maisha yako. Amen. Apprends à rester dans le bateau malgré la tempête, malgré les difficultés. Reste à ton poste. N'abandonne pas la chorale. N'abandonne pas l'intercession. N'abandonne pas l'équipe de serviteurs, l'équipe d'évangélisation. N'abandonne pas la rencontre de maman. Alléluia. Mungu akukute pa poste yako. Amen, amen. En dehors de ton endroit d'onction, tu ne peux pas régner. L'homme règne, bien-aimé, mon endroit ya onction yake. Alléluia. Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous voulez faire le minimum de votre vie, vous devez rester dans les bateaux, même quand ça devient difficile. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui ne s'explique jamais. On nous a appris à l'école, quand on a posé question, où la naweza batamu récompenser. Mais mukaji ya Mungu, il y a des questions, il a ikalake na ma réponse. Amen. Utanza kujuliza jua nini niko nateswa, hautapataka réponse. Amen. Jua nini mishi yapata bukweli, hautapataka jibu. Amen. Jua nini mishi na nakaji, hautapataka jibu. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui ne s'explique pas. Amen. Dieu veut vila rikuita upate kuamini atamu ma difficulté, uamini ya kusema Mungu eko capable ya kukudélivrer na eko capable ya kuaccomplir ma promesse ila rilakaka maisha yako. Amen. Alléluia.
Dieu ne s'explique pas. Yeah. Deuxième vérité, avant que tu pas te kushite. Deuxième vérité, tunasema éviter le danger. Amen. Quel est le danger? Kama muntu eko na teswa, anamtumikiaka Mungu. Amen. Anaombaka, anaprofetizaka. Eko mu mapenzi ya Mungu, mais anajirendre compte que eko na teswa. Danger ni nini? Danger, bien aimé, il est tout na sema, il faut éviter. C'est de se poser de questions. Beaucoup de questions pendant que tu souffres. Amen. Pengine hapa kuna sema inakupitia. Mais bantu ba mingi banapotesha madestine ya maisha yabo. Wakati barikuwa beko na teswa, ma question ya mingi barikuwa beko na jipose. Bena tafuta ma réponse kuile ma question. Na kutafutisha ma réponse kuile ma question, Dieu ne inabapotesha leo. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord mettre en tête que nous servons un Dieu qui ne s'explique pas. Amen. Il y aura toujours des questions dans l'œuvre de Dieu qui resteront sans réponse. Amen. Mettez ça en tête. C'est à l'école où on nous pose des questions, nous donnons des réponses et après nous sommes récompensés. Mais dans l'œuvre de Dieu, il y a des questions qui resteront sans réponse. Amen. Amen. Alors quand tu souffres et tu veux rester dans le processus, évitez de te poser beaucoup de questions. Amen. Alléluia. Amen. Évitez de te poser beaucoup de questions. L'obéissance dans les choses de Dieu fait ses preuves. Lorsque nous ne comprenons pas, il est maisha na mateso tukunapitisha, mais obéissance ni preuve ikunaonesha ya kusema tukuna sens ya maturité. Amen. Demain ou le lendemain, Mungu atatenda paka. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous croyez que la souffrance est une punition, ya Mungu mu maisha yenu, vous croiriez que cette souffrance devient une malédiction. Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend Amen. et si quelqu'un me comprend. Amen. En se posant beaucoup de questions sur ta souffrance, si tu crois que cette souffrance est une punition de Dieu dans ta vie, tu croirais que cette punition devient une malédiction. Et si tu crois que cette punition devient une malédiction, en se posant des questions, tu vas chercher à savoir l'origine de cette malédiction. D'où vient cette malédiction? C'est là où beaucoup de croyants arrivent à se perdre. Alléluia. Et se retrouvent devant, bien aimé, le pied de faux prophètes. Ils se retrouvent dans de petites maisonnettes de devin. Pourquoi? Tout commence avec des questions que tu te poses. Wakati ukunateswa. Amen. Kuku mateso ingine kama inafika, hapana kujipika maswali. Umfanye tu Mungu confiance. Jésus. Ya kusema shiku moya, Mungu atakudelivre kwa ile mateso. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi mtoto Abraham, wakati Mungu anamwambia quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et tu iras à l'endroit que Amen. moi Dieu je t'indiquerai. Alléluia. Abraham commence à sortir sans se poser de questions. Oh Jésus. Il faut éviter beaucoup de questions. Amen. Mama mu mariage mule wiko hata kama mateso inapita, donc kuku mateso ingine hapana kujipose ma question ya mingi. Alléluia. Hapana kupose bwanako ma question ya mingi. Utamuperturbe. Alléluia. Umfanye Mungu confiance. Mukujipose ma question ya mingi jo kule muna bamba baloji. Mamako wa kukuzala anakuwa muloji. Babako anakuwa muloji. 9 mois mamako anakuchunga muntumbo ashikuwe. Paka leo njo atakuwa. Jésus. Ni nini mateso? Amen. Hiyo nasukuma bantu kujipose ma question ya mingi. Kama mtu ashipate jibu, anaanza kuona saa ile mateso inakuwa laana. Utaona mtu anaanza kwenda utafuta ba profeti.
Mukukwekea mikono banakurisha buloji. Jésus. Mukukunywisha mamai banakurisha buloji. Mukukombea banakuiba étoile, banakuiba baraka. Jésus. Hauna confiance na Mungu wa kanisa yako, wa baba yako wa kiroho. Amen. Comme apôtre Paul ariteswa, à combien plus forte raison oui. Comme Jésus ariteswa kumusalaba, un homme de 33 ans, banamuvula mangwa kumusalaba Golgotha. Mbele ya ba papa, mbele ya ba mama, mbele ya ba jeune fille, na ba jeune garçon. À combien plus forte raison oui. Amen. Amen. Mateso Mungu eko na kuafermir. Hapana kuacha Mungu juu ya mateso. Croyez en Dieu. Amen. Et croyez en moi. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Paul anasema mshitoke mubato. Écoutez bien aimé. Aseme unatatoka mubato atakufwa. Asema kuna ta muntu moya katikati yenu atakufwa. Mepaka bato. Bato njo atakufwa. Jésus. Mishi yue Paul alikuwa na nini mkichwa? Enambia bantu ya kusema bato itapomoka. Memwe amutakufwa. Alakini mushitoke mubato. Bien aimé, confusion. Amen. Mama Jemima inanitrouble. Tempête inapika kubato. Meweye unakuya. Unaanza kunyambia nishitoke mubato. Kama mina toka mubato, mitakufwa. Mais kama mina bakia mubato, mie bishtakufa. Oh Jésus. Paka bato njo itapomoka. Mais pas les bateaux itapomoka. Mitakuwa wapi? Mitakuwa wapi? Alléluia. Mitajiretrouver mumai. Mitakufa. Angalia langage ya Mungu mama Jemima. Angalia manjia ya Mungu. Alléluia. Manjia ya Mungu inachana na bantu. Alléluia. Muntu atakwambia toka mubato juu tempête itakuwa. Mais Mungu anakuambia pana kutoka. Alléluia. Kama unatoka njoo utakufwa. Jésus. Mais kama unabakia hautakufwa. Mais paka bato njoo itapomoka. Alléluia. Mais pale bato itapomoka. Shimi itanguka mumai. Jésus. Sasa sikia mawazo ya Mungu. Amen. Ule atatoka mubato. Anajikuta mumai. Mai itamu. Alléluia. Mais ule atabakia mubato. Wakati bato ikuna pomoka. Alléluia. Kila muntu atapata kambao. Oh. Kambao kabato. Jokula atajapuye. Jésus. Nikale kambao. Jésus. Jokata mupeleka opo. Alléluia. De la mer. Alléluia. Gloire au C'est-à-dire Seigneur. atatoka mubato. Atakosa mbao. Kuna napasha kujapuye. Jésus. Mais ula tabakia mubato. Amen. Jo ula tapata mbao. Alléluia. Mungu anajua. Pala anakuambia ubakie mubato. Amen. Parce que Mungu wako unapenda kutukabula tumambao. Alléluia. Alléluia. Malgré tempête. Malgré bunene bwa mai. Mais Mungu wako una mbao ya kila Mungu. Oh Jésus. Asha kuchunga mbao ya mama Jemima. Amen. Anachunga mbao ya Ilunga. Amen. Wakati tampeti kunapika, bato inapomoka, kila mtu akuna kambao. Alléluia. Nikale kambao, joka takusauver. Jésus. Nikale kambao, joka takupeleka au bord de la mer. Alléluia. Voilà Alléluia. pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne quitte pas le bateau, sinon tu vas manquer ta planche. Alléluia. Tu vas manquer ta planche. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous soit favorable. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Quelle Amen. bonne parole. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Tunamshukuru Mungu na kumpigia Mungu asante magharibi ya leo pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Mpaka vile pastor iko nasema asema ushitoke mubato. Joko lotashikia Jésus kunasema que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Asema croyez en moi et croyez en Dieu. Kwa bale bote banekalaka beko na kuya troublé, ikunaonesha manque de foi. Mais mangaribi ya leo imani ikupeleke ubakie mubato. Vile pasteur anasema kama unabakia mubato, njo utapata fuashi ya kutegamia. Mangaribi ya leo
mimi nyasema hii sauti inakusaidia. Hapana kutenka pafuashi pale unakui. Pengine kumukanisa unasema mimi siaona Mungu depuis milikuya hapa. We bamba paka kumisemo ya Mungu. Joko utasikia Biblia kunasema wakati Mungu anamwambia Jacob asema arudie munyumba ya baba yake. Cependant Jacob eko naongopa nduku yake Esau. Mais ça vile ni Mungu alimwambia sema arudi. Biblia kunasema Jacob anaanza kurudia munyumba ya baba yake. Ni kusema aribamba tu paka kumisemo ya Mungu. Ni nini Mungu alikwambia? Ni nini Mungu alisema atafanya na wewe? Ushangalie ma circonstance, ushangalie ma problem. We bamba kubile Mungu anasema na utaona maisha yako kubadilika. Ni kule ni kunapenda magharibi ya leo kwa we unabeba mipango ya kusema mimi nitamfuata Mungu. Kuya tuombe pamoja, kanisa yetu ni Bethany Ville. Tunaombaka chaque jeudi vile tulisema kumwanzo de 16h juste à 18h juste. Vendredi tena tukunaanza de 16h juste à 18h juste. Mais chaque dimanche tunaombaka de 8h30 à 11h30. Karibu sana mukuye tuko tuombe pamoja. Pengine kumukanisa fulani mais hii sauti ikusaidie, bakia fuashi ile unakuya na utaona Mungu kubariki maisha yako. Alors tunamupikia pasteur Israël, merci pour la bonne parole de ce soir. Alors hii émission ikunapita ni chaque jeudi de 19h juste à 20h juste. Mubakie tu branché kushani yetu radio télé kipushi ya maboke. Na hii émission yetu tukunaita sema le salut de l'autel. Alors paka vile tulisema kumwanzo émission yetu inapitaka tena chaque mardi ku radio de 20h30 à 21h30. Kule tukunasema beaucoup plus sur ma couple ndoa, tukuna ubiri sauti ya Mungu juu ya kusema Mungu atengenezeko mandoa ya bantu bamingi. Alors tubambele programme yetu na tubakie fidèle, tutaona Mungu kutusaidia. Alors tunapikia merci couple ya Papa Max na Mama Daniela. Mungu abasaidie juu ya initiative ya kutuletea chaîne ya radio na tele mukipushi. Tunapikia tena merci kubale bote beko ku technique na kusema Mungu ababariki sana. Alors tunaishi hapa émission yetu, mukuye tena bamingi prochainement na tutaona vile tena Mungu atatufanya du bien. Alors le pasteur va prier et il va clôturer notre mission de ce soir. Baba wa neema, tunakubariki kwa neema na buluma bwako. Amen. Kwa presence yako magharibi ya leo. Amen. Mumanyumba ya batoto bakipushi. Amen. Balubumbashi, Likasi na Kolwezi. Jesus. Aksanti kwa mijiza unaproduire. Muma famille yote kuna maproblème. Amen. Bagonjwa bapokee matunzo. Amen. Bale beko na maproblème ya makaji baba ikwe résolu. Amen. Solution yonekane kubale bote beko muma difficulté. Ba prisonnier bakwe libéré. Bale beko affligé bakwe consolé. Baba annonce année à grâce. Ishindikize mafamili ya Kipushi. Amen. Tunashukuru na kupikia accent na kuacha prochain rendez-vous mumikono yako. Amen. Sifa, shangwe na utukufu kuelekee mujina la Yesu Kristo. Tunaomba na kusema hivi, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci bye. beaucoup. Bye bye. Seigneur, bye.